miti daika miti mtume mwanda mamanda nyi heli mko hausiu mitujo hausiu bana shamine hausiu zeto hamba ni hausiu kakazangu juze karu masere mani ba nitsi samno makare mani verti tabai izo kazamba ngenda mitujo kazamba balar kanzuani arumajuzira kaurengaze kofanya ze vezanzuani sendo samno bara makare mani verti basi babalaro basi non evenement engeke ulanda mimdu kwado handa na zoda monena insujo kanzuani juzi wasuru hawanzao mayo adi wajoreje mona bahayinu na mlanzo visa na tunda dia azali bo mdukua akaanza visa tutipasa shahidi tuanza kula pizza azali hata ndota visa kujunki wabaika ujo twa makasa kasa ubyo hamayo ya mvyezi lo hata ije uje ubahezo ube hala rejo wenge lazima swala hiyo kana ujahira ntia kaiti swala nyangu wakati hiyo daula unity ya hatu na nanya swa maore na security ya hatu bisbala comme diale sente il a sente la transition ya opposition na mtio je les kweli wala kana president Mamadou gesu contrôle judiciaire ija mzimba na mwinyundi wakaushindana na limhaji wa créer transition ya opposition la transition ya opposition basi amombo Mungu ukatoa ushinda wa vote yemrwa hao jelken siri discuter hele constitution hamba chanzo meneke la transition ya daula ravoto lo banu et communauté internationale hata les 5 puissances du monde wa reconnaître wa hawandu arandi sofanya hazi ikihari balango ambao transition bale sente ile la transition ya opposition c'est la transition ya daula ila opposition bangenga mombo Mungu kagwajoshi la waishiliane wa henti yemrwa opposition wakati ula jenja harmo discussion au kaya le pays a besoin d'une opposition et j'espère qu'elle sera positive. Le pays a le droit de manifester ngio shanga baze modalité ka mru demande ka amazon manifester wakati ula hunkiwa ya autorisation na ne limite droite ne limite gauche la demo yidungi shamranzo manifester haja demande haweka demande kuja kubaliwa hufanya havu ya Mungu assume gamtojimeta la place hawa kumori walonzi ani waloni babzazilusa hawa yeujo ka assurer ke manifestation yo ka ufanya yino kabata ndo ufanya hila hiti kiparuza mba usiku na sazo Tanzania ka ajo hansi tatibu ya kena mjo ka ufanya manifestation ngurengezwa mana ya heze diga jujiri wakati yo mgahibeza kujuliba sha sojazijiri yabo ushangba harenge kwa arambia atawende zae au kari joja armesu alazi kosa tsini wenge namwelewa ukaya abantu hoziaze manifestation sideli mfikiriu sindo kari demokrasi izo kulela mondo manifeste shale winu sisi ambari il vaut mieux prévenir que guérir ngari onawe zijiro mahalani ngari onawe zajiri hunu yaka onwa manifestation kwa tina mahala ka ngari manifestation ranzo pali du peuple hata obajanani haubajanani hatu magujuri ziye shangwa tunguru gaweziyo zungwa ngondo hubi ngojuda hubi nimeshelezeni uka areta kauzazi manifestation hiyo yoifanyiwa rahani jajabana yo ti raison ya ukani mentele chama de mabenuka ekanga mi responsable nti coupable wandu aba hawajao wamba uka kwa tubuli wao manifeste waodo wazia ze manifestations za diaspora nilati de diaspora wala ma opposant wala bonze c'est leur droit le plus absolu ngati manipuler par diaspora mwono kaya ngwarenga wandazi partiza wendeza ngajanlia inamdo ambaye opposant zali utahoviza mtunkiwa haro yakangudungo kasakasa kangudungo amvio c'est pas son problème bonge ila opposition ilio faransa sa e diaspora si hanabitu dia wona nao si wambia kwa joto shahidi huo okay parti yangu serse wakanza wabu anteni hoti haraya samba mti politize diaspora raha wakati gojaja e diaspora nganya mahutajwa nyumi ya tahabu sisi kasina ngoni mtahaoni basi hoka mke wazima dorjo hunda sonti pi leo nekanga bagotoa mrubonze komori wondu zaho maze kabati problem kanga wana sentiment naye shokale une diaspora itsanganyihe wandonra hunde pari haba hayinunga bo serse ngabo juwa ngabo tama arumtsidwa kati
wakati kujoja shatlaba kairi resolve ze problem za hanyu diaspora mzenshi hunu limsaidieni ekiasi vyoshinda ngokati orjali jaharume darje ukangari jaharume politisation ngezi mafasu zafanyia c'est un pays libre wafanya shaminga muamini wala wandu wa opposition walo hiyo wakao manipule diaspora darjo kabwe consulat Marseille shayo consulat diplomatique dejo fanye hazi ya he e makomoria shayo consulat nge représentant ambassadeur tabo marocain algérien sénégalais ulio Marseille ulona problème ko mari gujonda abo yoti ya he diaspora e consulat shangwa ukaribu garjo crée mkonti wa diaspora wa ukalewe inu ekarishiliana haruma edili inu haruma yo kalewe inu liyo participe haruma investissement wongo ifanyao alhamdulillah aka ze pare zifanyo mijini ne ze faye ngo participe na ndogozi nyingo participe sha lewengeri shiliana rizi cadre ziroriente abo sorti Pierre Jukunta upande huo lewenge upande huo mimi mitodoza mbani wakati e diaspora ngarwa stehi ukawa tata matabu ngarjwa ukaya lewe inu malgré kasi pays pauvre wanuka tufahanza ya ndao sha rijo hanza wake plus alafu de hadisi ya he embrazi lati pashia tujue manatoda usakiki ndi noka ujaje mnisosu alhi besengoro kiki ntujua zabari ndi noka ujaje mni fufulie wansi wanadamu meshele au kaya leo gouverneur ya shinda zevo tia tawa tufanye passation service wala ndo akanda na watawao yabo yawa ndio kufanya enfin tunkarezo kamrazi lwa kikapashi tunkarezo shaminga mwamini ukaya anungwa pasho wenji nswami ni ukakiki hakana na code personnel wa henda ina ekamzi yabo on a haki kai kabla d'un procureur shamfikiri quand même ministre de l'intérieur yena contact ndio na ministre de la justice on doit faire hazi badima parce que ça dans le cadre de la sécurité yabo efikira yo kaifanya ngamwe mwamini ukaya harenge fikira daina ministre de la justice en tout cas uo hajujaenda jiplenye hufungwe mahakama ikaunda kaka nato ya ukabachata problem ngujushinda pashie shamimi wangu ngeti ka sa place njajo pashati ko mwe passation service ifanye on doit kaswir kaba hanga bi tranquille ngamro chokale unuka na pouvoir ujawro hera hauja fanya passation abango to jishitanilia wana hen droit de l'homme haja izo kweli ndo karazo kada baraka ondwaona mtopar mwazise ikawa josubuti wende Rwanda au Burundi au Afrique du Sud au Faransa wende wanje mahalanza watana kaundu ruhusa na mwause kwa josubuti wasfanya wengine mkira adhimjue kabanu sisi on est un pays comme les autres banenge ha demander ha raziziwa oui shafanya demande haba hefe de rupia les zonza fanya hajaunu habulwangu fanya wayadiwaza hatujokardi hapa abaga mwenjezo tsainu shame pri hata utsoparando ambiangu biroye litideli yesida bakamjeni chata mzima nyingi kadajubula yenda ala hati avoka ekangwendo yehamba kanga mwendo habula hendo na weda avoka wahi nge gar partager na mina hu okaye problème hedro de l'homme ngar souffreo en matière de communication upande huo ngamjo karadi ni mtunuke ni mbabi au ni tutwe ni mbabi basi na responsabilité yo son tipi au kabala mnungu fikiri ukayeka haja wenga wazali hamba komoringo ma dictateur patata arbala se contre zali bale ulobonze katwana zali ngono ikomori ya wemdo kanzaje vacances huna waja fanya investissement nambaka kumora ngwa ula waunga zilao kana ujaje ke ula wazali ukombo usaidi kana kuchi wengezi tuanza kufanya difference ya mduru monti hizo yafanya usto normal la mazambwa mbabio mwambioni kanisina hata problem leo ndo tulo mwakauja makubaliwa kadamji mwambi mahala mozero mwakubali ungebano sokanga mjo banu comme ça par la procureur on me bekai redire famille excusez-nous parce qu'on avait oublié on voudrait aller quelque part et nous voyons je me prête quand on doit passer comme il y a rien à cacher
niti pia ngamja ukasambinga haruma nyumba ya hahe njema ero jwa bulawe ndi haruma e prison iyo bokoti kai ho 73 hata baha gabajenje zomba mnongo halafiki karwa bulawe ndi haruma nyumba ya jisawe ilo njema hala ila de fierté hensi akaizo kweli wakahuja wamelongo sha wa droit de l'homme na tende wa respecter les droits za hatu en tant que pays indépendant ilaika vila presidentielle geja badiliwa hata yandi ha affecte wale dawula hamastehi ha elegance he ikadri he to mana ha he rama aketinje mahoja hono na rengela kwela dawula itransfere wa ike prison annexe ngesisha jotabisha kayendo hindo muno hito abonga mwambia ni mshele ba amtode afimi hata uko jana biashara mukao kadaki inja zijua msoso mara mpesa menda yi shamfika kwa kana haki abenge babu yesu yandari partage ka iyo nsia hatu lazima kina maste ya haki terroriste inge ba sawa jao jarste